Kasabot! Sige lang, tungtong. Ano pala mo maglalis nila? Kapalit, madalagan ko sa hangin. Kamuan, kuan. Pagitaan, nasa na si Inday Sara? Wala sa hangin. Hindi na mauli. Unahon-una na ako ang mga pagpasalamat. Salamat sa ako ang mga kaigsuunan dinhi sa Misamis Occidental, kaninyong tanan. Salamat sa inyong oras sa karong adlaw. Daghan sa inyo ang nagkambyo sa ilahang mga schedule no kay kadto raman ming Domingo nagsulti nga muanhin mi dinhi mo bisita sa inyo sa Misamis Occidental. So daghan sa inyo nagkambyo og schedule para lang nga uban ta dinhi karon sa ato ang tapok pulong-pulong para pagpasalamat sa inyong dinhi sa probinsya sa Misamis Occidental. Ikaduha, ang mga pagpasalamat sa mga lain-lain ng grupo, Hakbang ng Maisog, daghang salamat sa inyo. Ang Kingdom of Jesus Christ, daghang salamat sa inyo. Ang PDP, PDP party, daghang salamat sa inyo. PDDS, I understand, naakod. O ang grupo sa ato ang former Governor Philip Tan. Yes! Daghang salamat sa inyo ha. Doon na pa ba ko'y nalimtan? Jiguti. Nga grupo nga naadin ni karon. MRRD, daghang salamat sa inyo Jiguti Group. oras karong adlaw. Unahon pud nako ang mga personal na pagpasalamat supad atong 2022 hangtod karon ginausab-usab nako ang pasalamat. Unang-una personal na pagpasalamat kaninyong tanan sa ako ang mga kauban dinhi sa Mindanao, mga kaigsuunan nako sa Mindanao, sa inyong tabang, sa inyong suporta, sa inyong boto, sa inyong kampanya para kanako tung tuig 2022 pagka Vice Presidente. Daghang salamat. Ikaduha, ang pagpasalamat nako isip inyong Vice Presidente sa inyong padayon nga suporta sa amuang opisina sa Office of the Vice President. Pasayloan mi nga medyo gamay na lang ang amuang mga proyekto karon, nawala pud ang amuang medical and burial assistance kay bawo naman mo sa istorya sa ako ang kinabuhi dinha sa kauluhan dinha sa National Capital Region, pero magpadayon gihapon mi sa amuang sila ang ako ang i-impeach. You are hereby impeached by Inday Sara. Ang sunod nga pagpasalamat gikan sa amo ang pamilya. Ang pamilya Duterte, dako kaayo mi utang kabubuton kaninyong tanan mga kaigsuonan namo sa inyong sa higayon nga gihatag ninyo kanamo nga makaserbisyo sa ato ang nasod, labi na sa mga pwesto dinha sa national government nato. Daghan kaayong salamat. Dako kaayo ang amuang utang nga kabubuton sa unong katuig nga suporta ninyo sa administrasyon ni former President Rodrigo Duterte. Nangamusta giay siya sa inyong tanan, nagpadala siya sa iyahang pamutang ina. Naas siya karon sa Iloilo ba?
PDP, no? Namin sa Iloilo. Yes, ang PDP na ang karon sa Iloilo kay dunay proclamation rally sa mga senador nga nagdagan sa ilalong sa partido sa PDP o ang mga guest candidates sa PDP. Di lang nako maisa-isa pa karon, pero naghangyo mi nga magpadala mi og sample balot dinhi sa inyo nga palihog na lang sundog ninyo ang sample balot. Di lang sa ako mag-isa-isa sa mga pangalan karon kay basi do na ko'y malimtan nya mahiubos unya sa ato dinhi sa ato ang tapok-tapok sa Misamis Occidental. Sunod nga pagpasalamat mao ang gikan gihapon sa ako kadtong secretary ko sa Department of Education. Kusog kaayo ang inyong suporta kanan sa trabaho sa mga maestra o maestro nato, sa ato ang mga magtutudlo. Daghan kayong salamat sa inyong suporta sa mga eskwelahan, syempre sa pag-eskwela sa ato ang mga anak ug ato ang mga apo. Daghan kaayong salamat sa inyo ha. Kay bawo naman mo sa istorya, pero ako alang usabon bubo lang yun kaayo nga nihawa gyud ko sa Department of Education kay dili na gyud ko gusto mo pirma sa budget nga sila ang pagbuot, sila ang magbuhat sa budget, igo na lang ka papirmahon. Mo tong kaingon gyud ko sa ilaha nga ninanang ko maako nga mo pirma sa budget nga di ko nga tungaan lang sa mga pipila ka-politiko, especially sa sulod sa House of Representatives. So, kinahanglan na lang yun nga ngayon ko nga duhaman ang opisina na may Department of Education, na may Office of the Vice President, tutukan na lang namo ang mga projects sa Office of the Vice President. So, magpadayon gihapon ang ato ang trabaho para sa ato ang mga kaigsuunang Pilipino. Ang